तो आज जे आपले गोट करला आपली देशी भाषाમાં બરાબર आपल्या देशी भाषाમાં आपली भाषाમાં जे बी गोट करला होती આજનો टॉपिक आहे आपला पैशावर रुपयावर आपला जो भारत देशना रुपया आहे त्यावर बराबर तुम्हाला जाणूला मन तो हे हवा ना કે જે પૈસા કન આપણે થોડા વ્યવહાર કરજે હન બરાબર વસ્તુ ખરીદજન વસ્તુના વિનિમય લેવડ દેવડ જે બી કરજે હન બરાબર તે રૂપિયાના બારામાં તેને તો काय आहा किसा कहा जाणूला मन हुय का नाही हुय ना बराबर तो रुपया काय आहा तेना इतिहास काय आहा किसा કરી काय होईना तेना बराबर ती वस्तू आज आपले जाणू रुपयाना इतिहास काय आहा बराबर टोटली आखे ज कामમાં રૂપિયા તો લાગતા હે બરાબર દવાખાનામાં જા સબ્જી મંડીમાં ધાવા દુકાનवर ધાવા પેટ્રોલ ટાંકુલા ધાવા આખી વસ્તુवर રૂપિયાના લાगा बराबर माझी गोट कोल्ला हा बराबर का रुपया कया हा किसाकाना ती आखी बाबतમાં લીન પણ કઠુન લીન बराबर कठून લીન टॉपिक તેનામાં જે બી ઇન્ફોર્મેશન આની ई बुक द्वाराમાં तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिन એના નાव काय आहा रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन बराबर ई बुक महनमा तुम्हाला आखी इन्फॉर्मेशन दिन ये बुक માં પાછી આहा तुम्हाला बी लागा હોય તો કઠું લેવલામાં વાયલા વિડિયો बनवी दिन તેના હિસાબે તમે ये बुक मागवी લેજો बराबर એમાં જે બી ડિટેલ આहा રૂપિયાના ઇતિહાસ જે બી આहा ये बुक ने आधारे માં गोट કરીને તમને હારે बराबर काय आहा रुपयाना इतिहास काय आहा किसा करी शोषण होईना हा काय आखी गोट एमा आहा एक एक टॉपिक आपले लेव बराबर ये बुक ने हिसाबे में तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिन ओके।